definisi di SDGs itu apa sih? Emang bener ya ada kaitannya sama ekonomi Islam? Nah, kebetulan banget nih, aku lagi riset buat program komunitas aku. Aku juga lumayan paham sih. Coba ya aku udah jelasin. Jadi In September 2015, the member states of the UN adopted the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals. Under this unified agenda, the international community combined the commitments to sustainable development that were made at the UN's Rio+20 conference with the process of renewing the Millennium Development Goals implemented between 2000 and 2015. What's new about the 2030 Agenda is its universal nature. Its 17 goals apply to all member states, not simply the poor countries and the populations of the South. Furthermore, each of these goals must be achieved in a way which respects the three dimensions of sustainable development: social, economic, and environmental. Among the 17 goals that have been identified are those relating to poverty, education, energy, gender equality, environmental conservation, responsible consumption and production, and the fight against climate change. Jadi SDGs itu kayak to-do list besar gitu ya, yang memiliki 17 tujuan, diantaranya yaitu hapus kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, sampai aksi iklim. Wah, banyak banget ya. Terus apa hubungannya sama ekonomi Islam? Nah, ini yang keren. Ternyata nilai-nilai Islam itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bayangin, Indonesia punya potensi zakat 320 triliun per tahun. Sedangkan yang belum terkumpul cuma 26 triliun. Kalau misalnya dimaksimalkan, kita bisa mengatasi masalah kemiskinan ekonomi sendiri. 320 triliun. Serius? Betul banget, dan itu langsungnya untuk definisi nomor 1. Seperti ya, tentang kemiskinan. Zakat itu bukan cuma ibadah, tapi instrumen ekonomi yang powerful banget. No poverty. Have you ever stopped to think about what exactly is poverty? Poverty is a situation that prevents people from meeting their basic needs due to a lack of resources. Poverty is not only not having money, it's also not having access to things that may seem basic, such as food, clean water, a home, or a simple visit to the doctor. Poverty is an international problem, although the rates of people living in extreme situations are higher in developing countries. The truth is that poverty affects men, women, and children all over the world, even in the most developed countries. Sekarang kita bahas wakaf. Dulu, peradaban Islam itu membantu rumah sakit, perpustakaan, bahkan jalan, semuanya itu dari wakaf, gratis untuk semua masyarakat. Berarti ini nih dong sama fasilitas pabrik sekarang. Persis. Dan ini nyambung ke SDG 3, kesehatan, SDG 4, pendidikan, dan SDG 9, infrastruktur. Jadi, wakaf adalah crowdfundingnya umat Islam. Oke, aku mulai paham. Tapi gimana sama isu lingkungan SDG 13 tentang iklim? Apa Islam ini itu juga? Justru, Islam adalah agama pertama yang bicara soal stewardship manusia sebagai khalifah. Artinya, kita bertanggung jawab untuk menjaga alam. Dalam ekonomi Islam, ada prinsip la doror, jangan membahayakan. Jadi, bisnis yang merusak lingkungan itu haram hukumnya. Wah, jadi Islam itu otomatis menjadi ekonomi. Harusnya iya. Ini yang masih banyak orang belum tahu. Nilai kapitalisasi pasar ekonomi Islam dunia pada tahun 2026 tercatat mencapai hingga 8,6 triliun USD dan diproyeksikan akan meningkat hingga kisaran 12-13 triliun pada tahun 2029. Indonesia menempati peringkat ketiga ekonomi syariah di dunia. Bayangin, kalau misalnya kita serius optimasi untuk mencapai SDGs, Berarti ini bukan soal tentang agama saja, tapi ini soal tentang strategi pembangunan bangsa. Well, since Indonesia is among the top 10 in the global Sharia economy, optimizing those instruments is not just a matter of religion, but has become a smart national development strategy. Sharia banks help provide support for micro, small, and medium enterprises. Zakat becomes a reliable social safety net. Waqf locks productive assets so their benefits are everlasting. And Sukukor Islamic bonds? Wow, these have become the main backbone for financing the construction of toll roads to airports in our country. jadi SDGs dan ekonomi syariah bukan dua hal yang berbeda. Mereka berjalan beriringan dan saling menguatkan. Kalau kita mau Indonesia maju, adil dan berkelanjutan, ekonomi syariah
bukan pilihan, tapi kebutuhan. Dan kamu, ya kamu yang lagi nonton ini, bisa mulai dari hal yang paling kecil. Bayar zakat tepat waktu, pilih produk yang halal, dan nabung di bank syariah. Karena perubahan besar dimulai dari pilihan yang kecil.